رئسة أمانة وي سلف كونفيدنس كاب أتحساسبا تراي زيكونس كاب هرموناتوني زمت سيروتونين مس محبراو درجانا كبر نفسنا زت أساسر هرموني لنفسها تنكابا خبا خلخا ويت مال زجبر كي عوت كذكر كلخا حنقول كسيروتونين يفري إذا دما نوحن حيالن كم سمعك يجبر أبكندي مسكال أوتو توادر مسنايت مال نفسها مستوادر حنقول كان إشتو عبيت كرأخله سيروتونين هرموني شلمكا سلازر رئسة أمانينة مالت حنقول كان عخزلو أمنت يزبلن كالإن أبزي كن رئينا نابنت حنساب أما أكل بزحات سبات كلنا هندبت صموا فرحي يسمعناي كل نجر إنها لوكا توشت أوناي نفسه متأممان سمعيتكن سلامنتاي كم تكي حافيف وزتأفق سلامنتاينا نسبات محقوات كنبل جزاء رأسنا إنها سي وي إن تحت إذا حج الزارب ولا زلخ سمعيت نيا أمرو دخام وي نايسنو لبونا دخمت زي كونس أوشت أمرونا زكايد أزي سوتور كيميكالا وجي اتنا عمتات كدليت أنا حكانا متأممان ناي سلامن ناي وشت أو حيل مفتحون أب حدا فولي هرموني تحبيو زولو إذا هرمون زي سيروتونين هرموني زبهال بقال لي لاقالالصا سيروتونين هرمون أب أمرونا زركب ناي وشتنا عقاب سلام وي وكيل مرققا تباهيلو زقلت تفوتراوي هرموني نسو حساباتنا نسمعيتاتنا زرخب كيميكالاو ملأختنيا وي نيورو ترانسميتر كوينو كأند سرح دما نمننتنا خمقون ناي دحنت سمعيتنا مقوطصاري إذا هرمون زي أب أمرونا ميزان حليو وي بالانس كوينو كركب كله نملا أكلاتنا كل نجر سلاميو نسخا كبرن بقعني خازبل نايتبعت ملكت يسدد بحصيرو سيروتونين هرمون اتنفرحينا بقسانت نمنواص دما ناب صنع وشطاو خبر زغير سوتورنا هيوتنا موتوري بزحات سبات نسيروتونين هرمون كم ناي حاجوس هرمون طرايوم زفلطو جن اتحقي اون العلي نسو ناي كبرن وشطاو مرغصن هرموني إذا هرمون زي كودل كله سلامنتاينا تحت سبات كم زخنا خوينو زسمعنا سلامنتاي كيو أمرونا ننادا سبات رايك دلي زجمر امبار نزل سطور كيميكالاوي مستير بمرأي هيوتنا نمغير قبل فيديو زي نزوم الصعبو حموش عبيت نتبتات بزرزر كنقلصومن كندهسومنينا حدا اتي عبد حرهان دبتاو فرحن مترطارن زلو حقنيا سنه هيوتاو مخنيات انتايو زبليو كلتا اتا امونغو سيروتونين هرمونن اكالاو ارصنان زلو ركب انتاي مسل سلسته اتنا امرونا زهاسيو زلو زمناو ناي تفلاطنت مفنطرا اربعته معلتاو بتفطراو منقدتات نسيروتونين هرمون بخمي كان ابيو نخل حموشته اب تحت زخونه يخون كنتات زينقص حقنيا وشطاو متأممان بخمي نهنص زبلن كالن كنرينا قدمنا ابتم نطبتات بزرزر مئتاونا حدا حق نرأى معلتاوي كندي سعينا صبو الله النابلنا وشتنا جن بسكفتان فرحن كساء زوعل كندي سعينا أبقد مسابات دولات مسيلنا هنقرب حيال سعري إنه زوتر إزي نجزء رأسها معلتاوي بماسك وي بني حاسوت والتا من شفان كابتا أكالاو سرحنا لعلينا أمرونا ننفسنا زدك مع عبد أعطي وي سترسي تزقرم جن إذا تأجمز نعخط راي سمعك زي كونسي مبزحتهم اتهم عوتات زموسلو سبات ون معلتاو زقالو سو زلو سوتور وجي تا عبد حرهان دبتاو فرحن مترطارن زلو حقنيا سنه هيوتاو مخنيات انتايو زبل نابنت جلجل سبات ابسرح نفعاتهم جنا قدم سبات وي اب قدم حلافيهم كونو خلو حساباتهم كغلصو ايكولونيم دمصوم يقرارص أمرهم دما بادو خون كله يفلطهم إزي سلمنتايو انتايلنا بساينساو مرداتا أوشت أمرونا أميغدالا استبهلت نيش تخفل الله نسا أبا أمرونا كمني حدا قامت أنقاطها دول كوينة أتسرح سرح دما نزخونا سنة لبونا وتصاطي نابنت كم أبقد مسابات وطيها مزراب كم أكالاو حدا قاوسيدانا أكالاتنا نمكلخال مدلاوي سرحة سيروتونين أب أمرونا أخل خون كله نزا أميغدالا كل نجر سلامي بمبال يهدأ يخون بر سيروتونين هرمون مزجودل إذا زبلنا يا أميغدالا بزي مت أنت نقع أحمو
ነቲ ናይ ምሕሳብን ምውሳንን ዓቕሚ ዘለዎ እዚ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፋል ኣእምሮና ንግዝያዊ ተዓጽዎ እዚ ድማ እዩ እቲ ሃንደበት ሓሳብካ ምጥፋእ ድምፂ ምቁርራጽ ነብሰ ምትሓትን ምርዓድን ከምኡውን ከቢድ ጭንቀትን ዘስዕብ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ባህሪ ድኽመት ዘይኮነስ ኣእምሮና ንባዕሉ ንምክልኻል ወጢሩ ዝወስዶ ናይ ቃልሲ ወይ ህድማ እዚ ፋይት ኦር ፍላይት ተባሂሉ ዝፍለጥ ግብረ መልሲ እዩ ትዘገርም ሓቂ ግን ካብ 9 ክሳብ 95 ሚእታዊት ዝኸውን ናይ ኣካልና ሴሮቶኒን ሆርሞን ዝፍጠር ኣብ ሓንጎልና ዘይኮነስ ኣብ ማዓናጡና እዩ ስለዚ ማዓናጡና ብሰንኪቲ ዘለዎ ሚልዮናት ናይ ነርቭ ዋህዮታትን ኬሚካላዊ ንጥፈታትን ካልኣይ ሓንጎልና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣእምሮናን ማዓንጣናን ድማ እዚ ቫገስ ነርቭ ዝተባህለ ከም ቀጥታዊ መስመር ዝሰርሕ ናይ ሓበሬታ መለዋወጥ ኣሎ ስለዚ ማዓንጣና ጥዑይን ርጉእን ክኸውን ከሎ እኹል ሴሮቶኒን ብምፍራይ ናብ ኣእምሮና ውሽጣዊ ቅሳነት ኣሎ ዝብል ምልክት ይሰድድ በአንጻሩ ግን ብሰንኪ ጸቕጢ ጭንቀት ወይ ዘይጥዑይ ኣነባብራ እቲ ኣብ ማዓናጡና ዘሎ ናይ ሴሮቶኒን ሆርሞን ምንጪ ምስ ዝዝረግ ኣእምሮና ቀልጢፉ ናይ ስግኣትን ፍርሕን ናይ ምድሃል ምልክታት ከርኢ ይጅምር ነዚኦም ኣብ ዓድና ንዝፈርሕ ወይ ንዝተዳሃለ ስምዒት ዘለዎ ዝሩግ ማዓንጣ ዝብልዎ እዚ ድማ እዩ እቲ ሳይንሳዊ ሸነኹ ስለምንታይ ኢና ፍርሒ ወይ ስምባደ ክስማዓና ከሎ ኣብ ከብድና ምንዋፅ ወይ ከምዚ ሕርኽርኽ ዝብል ወይ ከምዚ ሓፍሓፍ ዝብል ስምዒት ዝስማዓና እዚ ምልክት እቲ ኣብ መንጎ ኣእምሮናን ማዓንጣናን ዘሎ ጽኑዕ ርክብ እዩ ትሑት ነብሰ ምትእምማን ዘለዎ ሰብ ኣእምሮኡ ቀጻሊ ናይ ስግኣት ምልክታት ናብ ማዓንጡኡ ስለ ዝሰድድ እቲ ማዓንጣ ሴሮቶኒን ካብ ምፍራይ ይቁጠብ እዚ ድማ ሓደ ናይ ፍርሒ ዑደት ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ማዓንጣ ሴሮቶኒን ምፍራይ ይኸልእ ኣሚግዳላ ይነቃቃሕ ፍርሒ ይዓቢ ፍርሒ ድማ ይውስኽ ፍርሒ ምስ ወሰኸ ድማ ማዓንጣ ዝያዳ ይጭነቕ ስለዚ ሓቀኛ ነብሰ ምትእምማን ክንሃንጽ ከለና ኣእምሮና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሴሮቶኒን ዘፍሪ ምንጪ ኣካልና ዝኾነ ማዓንጣውን ብጥዑይ ኣመጋግባን ኣተሓሳስባን ክንከናኸኖ ይግባእ ሽዑቲ ኣብ ኣእምሮና ዝካየድ ናይ ፍርሒ ኩናት ብባህርያዊ መንገዲ ክሃድእ ይጅምር ከም ካልኣይ ተመራመርቲ ስነ ህይወት ኣብቶም ቅድሚ ዓመታት ዝነበሩ ዓሳ ናይ ባሕሪ ዞም ሎብስተርስ ሓደ ዘገርም ተፈጥሮኣዊ ስርዓት ረኺቦም እዮም እዞም ፍጡራት እዚኦም ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም መን ክቡር ወይ መን ሓያል ምዃኑ ዝውስንሉ ብሓገዝ ናይዚ ሴሮቶኒን ሆርሞን እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ህይወት እውን ከይተረፈ ንናይ ስልጣንን ነብሰ ምትእምማንን ስምዒት ንምቁፅፃር ዘገልግል ጥንታዊ ባዮኬሚካዊ መስርሕ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ኣብዚ ናይ እዚኦም እንተሪእናዮ ክልተ ክራብ ወይ ዞም ዓሳታት ክዋግኡ ከለዉ እቲ ዝሰዓረ ክራብ ኣእምሮኡ ዝለዓለ ሴሮቶኒን ሆርሞን የፈልፍል እዚ ሆርሞን እዚ ንኣካላቱ ከም ዝሰፍሕ ከምኡውን ንጡፍ ሓያል ከም ዝኸውን ይገብሮ እቲ ተዓዋቲ ክራብ ኣካላቱ ሪላክስ ገይሩ ብምግፋሕ ዓብ ኮይኑ ክረአ ይፅዕር በአንጻሩ እቲ ዝተሰዓረ ክራብ እቲ ናቱ ሴሮቶኒን ይጎድል እሞ ኣካላቱ ኣኪቡ መንኩቡ ኣውዲኡን ተደፊኡን ይተርፍ እዚ ኬሚካላዊ ለውጢ ንባህርያቱ ጥራይ ዘይኮነስ መልክዕ ኣካላቱ እውን ይቕይሮ እዩ እቲ ዝሰዓረ ተዓዋቲ ምዃኑ ዘርኢ ናይ ግርማ መልክዕ ክህልዎ ከሎ እቲ ዝተሰዓረ ግን ተሰዓረ ምዃኑ ዘመስክር ጨቢጡ ነብሰ ምትሓት ዝዓይነቱ መልክዕ ይሕዝ ማለት እዩ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ኣብ ደቂ ሰባት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ይሰርሕ እዩ ሓደ ሰብ ትሑት ሴሮቶኒን ሆርሞን ክህልዎ ከሎ ብዘይፈቃዱ መንኮቡ ይወድቕ ታሕቲ ይጥምት ንኣካላቱ ድማ ኣኪቡ ትሑት ፍጥረት ንምምሳል እዩ ዝፅዕር እዚ ዓይነት ኣካላዊ ቅርፂ ንኣእምሮና ንስኻ ትሑት ኢኻ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ ዝብል ምልክት ይልእኸሉ እቲ ሰብ ድማ ብውሽጡ ነብሰ ምትሓትን ናይ ፍርሒ ስምዒትን ክወርሶ ይጅምር ስለዚ እንርእዮ ኣካላዊ ቅርፂ ናይ ውሽጥና ኬሚስትሪ ነፀብራቕ እዩ ትሑት ሴሮቶኒን ትሑት ኣካላዊ ቅርፂ ይፈጥር ትሑት ኣካላዊ ቅርፂ ድማ ዝያዳ ፍርሒ ይወልድ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ግን እዚ መስርሕ እዚ ብክልቲኡ ወገን ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ ኣካላዊ ቅርፅና ብምቕያር ጥራይ ንኣእምሮና ክንእዝዞ ንኽእል ኢና ማዕረግ ጌርካ ብምኻድ ኩብካ ሰጥ ብምባልን ቀጢልካ ብምጥማትን ንኣእምሮና ሴሮቶኒን ከም ዝፈልፍል ንገብሮ እዚ ማለት ትብዓት ክሳብ ዝመፀካ ኣይትፅበን ኢኻ ንኣካላትካ ናይ ተዓዋተ ቅርፂ ብምሃብ ንኣእምሮኻ ከም ዝዕወት ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ሜላ እዚ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ነብሰ ምትእምማን ሞተር ብቕፅበት ዘበግስን ንፍርሒ ናብ ቀሳነት ዝቕይርን ሱቱር ናይ ህይወትና መፍትሒ እዩ ኣብዚ ዘመናዊ ግዜ ሓደ ካብቲ ንናትና ሴሮቶኒን ሆርሞን ከምኡውን ንናትና ነብሰ ምትእምማን ብዝለዓለ ደረጃ ዝሃሲ ዘሎ ረቑሒ
እቲ ናይ ተፈላጥነት መፈንጠራ ወይ ቫሊዴሽን ትራፕ ዝበሃል እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ማለት ሶሻል ሚድያ መንነትናን ንኽብርናን ኣብቲ ካልኦት ሰባት ብዛዕባና ዝህብዎ ላይክ ኮመንት ወይ ርእይቶ ክምርኮስ ገይሮምዎ ኣለዉ። እዚ ድማ ንኣእምሮና ቀጻሊ ካብ ግዳማዊ ዓለም ተፈላጥነት ክደሊ ብምግባር ነታ ውሽጥና ክህሉ ዝግብኦ ርጉእ መንነት የናውፁ። እዚ ካብ ሰባት ተፈላጥነት ናይ ምርካብ ሃንቀውታ ንኣእምሮና ቀጻሊ ኣብ ወጥሪ ስለ ዘእትዎ እቲ ንሰላምናን ንርእሰ ክብርናን ዝሕሉ ሴሮቶኒን ብባህርያዊ መንገዲ ክመናመን ይገብሮ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ዶፓሚን ዝተባህለ ሆርሞንን እዚ ማለት ናይ ቅጽበታዊ ሆርሞን ከምኡውን ሴሮቶኒን ዘሎ ዓብ ፍልሊ ኣይርድእዎን እዮም። ሓደ ሓድሽ ላይክ ወይ ናእዳ ካብ ሰባት ክንረክብ ከለና ኣእምሮና ዶፓሚን ይፍልፍል። እዚ ድማ ከም ሓደ ሽኮር ዘለዎ መግቢ ቅጽበታዊ ሓጎስ ጥራይ ዝህበና። ዶፓሚን ግን ናይ ወልፊ ሆርሞን እምበር ናይ ነባሪ ሰላም ኬሚካል ኣይኮነን። እቲ ንነባሪ ቅሳነትን ንጽኑዕ ነብሰ ምትእምማንን ዘድልየና ሴሮቶኒን ሆርሞን ግን ኣብቲ ዶፓሚን ዝገዝኦ ናይ ውድድርን ናይ ወጥርን ሃዋሁ ክዓቢ ኣይክእልኒ። ብሓፂሩ ንዶፓሚን ክንስዕብ ከለና ነቲ ንውሽጣዊ ሰላምና ዝውስን ሴሮቶኒን ኣይፈለጥና ንቆትሎ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ዓብ ፀገም ድማ እቲ ምስ ካልኦት ሰባት ገዛእ ርእስና እነናፃፅረሉ ዘመናዊ ኣገባብ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሶሻል ሚድያ እቲ ዝተመርፀን ዝፀበቐን ህይወት ካልኦት ሰባት ጥራይ ክንርኢ ከለና ኣእምሮና በቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንሪኦ ኣሳእሊ ይኹን ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ደረጃ ትሕቲ ካልኦት ከም ዘለና ምስ ዝስምዖ ሴሮቶኒን ምፍልፋል የቋርፅ። እዚ ድማ ኣካላዊ ቋንቋና ማለት እቲ ባዲ ላንጌጅ ክደክም መንኩብና ክወድቕን ኣብ ርዕድን ነፍስና ክነትሕትን ይገብር። እዚ ናይ ምንፅፃር ልምዲ ንውሽጣዊ ክብሪ ነፍስና ብቐፃሊ ዝሰርቕ ዘሎ ትቱር ፀላ እዩ። ካብዚ መፈንጠራ እዚ ንምውፃእ እቲ እንኮ መንገዲ ንምዕቀኒ ክብሪ ነፍስና ካብ ኢድ ሰባት መንዚዕና ናብ ገዛእ ርእስና ክንመልሶ ከለና ጥራይ እዩ። ሓቀኛ ሴሮቶኒን ሆርሞን ዝፍጠር ክብሪ መንነትና ኣብቲ ሰባት ብዛዕባና ዝህብዎ ርእይቶ ዘይኮነስ ኣብቲ ንሕና ንባዕልና እነውፅኦ ውሽጣዊ ዓወታትን ስነ ምግባርን ክምርኮስ ከሎ እዩ። ሓደ ሰብ ወዲስካ ወይ ነቒፍካ ንመንነትካ ክቕይሮ ከም ዘይክእል ክትርዳእ ከለኻ ኣእምሮኻ ካብቲ ናይ ተፈላጥነት ባርነት ሓራ ይወፅእ። ሽዑ ኣእምሮኻ ንግዳማዊ ፀቕጢ ሰጊሩ ነቲ ንጽኑዕ ነብሰ ምትእምማን ዘድልዮ ሴሮቶኒን ሆርሞን ባህርያዊ መንገዲ ክኸፍቶ ይጅምር። ተፈጥሮኣዊ መንገድታት እውን ሴሮቶኒን ሆርሞን እነዕብየሎም መንገድታት ኣለዉ። ኣብነት ብርሃን ፀሓይ ንኣእምሮና ከም ሓደ ዓብይ መወልዒ ስዊች ኮይኑ እዩ ዘገልግሎ። መዓልታዊ ን10 ክሳብ 15 ደቂቕ ኣብ ፀሓይ ንፅናሕ ንዓይንትናን ቆርበትናን ብምጥቃም ንኣእምሮና ሴሮቶኒን ክሰርሕ ቀጥታዊ ትእዛዝ ይሰደሉ። እዚ ተፈጥሮኣዊ ብርሃን እዚ ነቲ ናይ ምድቃስን ምንቕቓሕን ዑደትና እዚ ሲርካድያን ሪትም ዝበሃል ስለ ዘመዓራርዮ ንመዓልታዊ ህይወትና ብንቕሓትን ብሰላምን ክንጅምሮ ይሕግዘና። ስለዚ ፀሓይ ምውቃዕ ፀሓይ ምህራም ጥራይ ዘይኮነስ ንኣእምሮና ካብቲ ጸልማት ዝመልኦ ናይ ጭንቀት ስምዒታት ናብ ብርሃን ቅሳነት ዝወስድ ሓቀኛ ኬሚካላዊ መፍትሒ እዩ። ብተወሳኺ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክንገብር ከለና ኣካላትና ጥራይ ዘይኮነስ ኣእምሮና እውን ይሕደስ እዩ።